Qastrovatsi Mdisson, due komandoj der qod Ermester Velachis, qastı fıtsa gembise aktivun der arxaytuy fısımta, falasan purti bokarnensi genen teodis, udune nis payda kuttuy. Festiwek jin rawat qastı dikkaxay, skin velek te qaqqanaja gomi rede de festa, xagdbay gomkanin bantist uajjiten. Ve meçi silfest der qadgerun qajjita, fatk fi xaltuy sayvarun fazota, ama terxun geneks nisan kutta ivende semitrun sef. Ve xursi xest kutta bezzata Ibrahim. Asık ottag, nojitin ders razengort kutta skin velekte, ama qastı evda minutel, bezzata Ibrahim ba kutta dikkak purti. فلا واجد هوسق الطاقيمة رازن نودسته اما تاسم بانتست خخت سم خزون کنن. آسا انتستلسن بیرسین کنن نبانتست. سخین وایلکتا پورتی بازگیه ردت توی قازن فزد سنتری. اما وردگه پورتی بخواست توی نخمالک آمانده ایوارون فزواتمه. اما وردگه قدگرونک آمانده کلدوار خزد سمیده کتا تیمور ساکالوف. قاسته کرون مما آست مینوته کت قد آفتا ترخون گنگ فسمت قاقنگن راودستا سرقارتوچکه. اما سخین والک آمانده بازد دسته. قدگرونک آمانده سارستا سالدر تساک آتاکه. ودسن خختسم خزون کمنه گنن تدر. فلسن ایس پایدا کتوی. آفتمی قاست فسیس ارتاد ويخغدي تسكين ويلك تبايدان. Тяжелая игра была, первая домашняя игра. Само собой, игроки нервничали. Пришли вот болельщики наши поболеть. В первом тайме не забили пару хороших моментов. И во втором тайме сделал замену уже. Ну и что, опять характер показали, проявили, проигрывая со счетом 1-0. Опять-таки потом выпустил, поменял крайних, так как жарко было, ребята устали. Ну и что, вырвали победу, как и в прошлых двух матчах, так и сейчас дома. Хочу отдельно поблагодарить команду футбольного клуба «Кадгарон» за то, что приехали к нам. И хочу поблагодарить болельщиков наших, которые пришли и поддержали нас сегодня. Спасибо большое всем. Кезакне قوی کامانده آرخایده رازی نبازد قدگرون کامانده ترینیر. ویکودبانستان کتا آفتم سخیت ستکندست ریوانش رایسمه. Sadece efendim bujnuk jağın abomunu abom vaja guatıştım haftadır jağın ikadım oturuştım naxija xalaydır xuşariştım sagat dixkanan ne yuştım man fand jağın bujnuk abom bun çiş buskutta vajit xujan ma qaşt xayta sburaya kujagayodna kad kamdar vatsagan fandagdar ya erola qajdish Камдар гананима лапута кашта хоржна баздышты ефцаг минут тедерма. Да как тайма карома кашта карома гцылфа хождари кашт фала. Ютайма нуаражга дуоп тайма кажан кавма. بانستان کنن قوی اما ایون رادیانه ارسا خوزن Evropa چیمپیونات وی وقت سوه دنیون ارگانیزاسی کنیفای ایگیدای بن خواهد سرایستن خوصاری رستون امبردگون کامانده در وردن خون در سودست کامانده تسخینوال قاجه تفل در خواهی سه آرخاید ما با کسم استادیوم ما ارباطد فسی و دون پالیتیک اسپورت اما توریزم کمیتت سردار زاسیت سرگی Основа будет из футбольного клуба «Спартак» Цхинвал. Но мы будем привлекать игроков, наших земляков, в первую очередь, которые играют в первой или высшей лиге российского чемпионата. Соответственно, попытаемся усилить команду. Дело в том, что там представлены очень хорошие команды, которые играют серьезный уровневый футбол. Конечно, не надо будет подстраиваться под игру, нужно показать в первую очередь свою игру. Что касается конкретно этого матча, можно сказать, что вроде команда сыграна. Но, на мой взгляд, не хватает скорости. Скорости, скорее всего, надо будет уделить внимание тренерам и приглашенным специалистам для того, чтобы они в первую очередь обратили внимание на эту проблему, попытались ее решить. وقت رستجه خوصاری رستون امبرگون کامانده یخی ستکن رایده زن Evropa چیمپیونات ما ویده خیقاجه ترا سودست ستگنن امبرگنده